नवेम्बर 17 आज यही एक आलोचना भीतर को जीवा जहा किछि समय परे आपण माने हुए तो घरे थाई बा पंडिचेरी रे थाई बा कोनोसी सेंटर रे थाई करी बा स्कूल रे थाई एही बळी पावन मुहूर्त को जीवन प्रतिटी कोषाणु रे अनुभव करने को प्रयास करेंगे। टॉपिक ना हूँ नवेम्बर 17। एमती जीवन रे एमती अनेक थर आपण माने नवेम्बर 17 को कटे आसिले किंतु आपण यह एक अम्लान स्मृति होकर रही। केमितिका स्मृति होकर रही ना एमती एक दिन रे आपण माने आज आसी बसी जो दिन कि आपण भाषा बाह्य भाव माँकर महाप्रयाण दिवस कहीं कहली एमतीका शब्द यूज कलु समस्ते तो जानते जो देखिए आप खेलदेवे से गोटाए जिनस आप खोजिक पाइबे कौन पाइबे ना महाप्रयाण लिखाई 17 तारीख 20 तारीख दिन पर समाधि आड़ को जीवे डिसेम्बर 5 रे श्री अरविंदर महाप्रयाण देखिए डिसेम्बर 9 तारीख में आउ थे महासमाधि दिवस पालन करने को जीवे। यही सब शब्द गुड़ाक हुए तो बाह्य भाव में व्यावहारिक भाव में आपण मान कि अभूला नुहे अजणा नुहे किंतु ता भितर अनेक सिग्निफिकेंस लुचिक रही कहले केमितिका कथा एमितिका कथा कौन ना मु भी जानी ये मृत्यु पछर रहस्य कौन गत काली राति आम आलोचना करूँ जदि आपण मैंने किए थे से आलोचना करी मुख्यतः आलोचना करी शरीर त्यागर रहस्य माँकर शरीर त्यागर रहस्य कारण अंततः यही ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ होला परे 5-6 वर्ष भितर यही नवेम्बर 17 रु आरंभ करी डिसेम्बर 9 तारीख भितर तार 2-4 दिन पूर्वर आलोचना करंतु अंततः आम भिन्न भिन्न पर्यायर भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न ना अनेक चैप्टर आम आलोचना करिसेंती। गत काली आम सेमती आलोचना करथिले गोटे टॉपिक जहा थिला माँकर शरीर त्यागर रहस्य। आज आम आलोचना करने को जीवा आज आम आलोचना करने को जीवा माँकर मृत्यु पछरे माँकर महाप्रयाण कहतु बा शरीर त्याग करंतु बा मृत्यु कहतु आपण जमी बा पासिंग आउट कहतु बा विड्रॉल बोलिक कहतु जहाँ भी कहतु से ता पछरे रहस्य कौन सिग्निफिकेंस कौन अच्छी कईटा लाइन आपन को आलोचना करी कारण ये आउ किसी समय पर 7 ରୁ 8टा अच्छी आसंता काली मध्य संध्या बेले आम गोटे ग्रुप रे आलोचना करवा अवश्य से को आप थे जाकर शुणे ता आलोचना करार अच्छी तेणु ये चलो तेणु भिन्न भिन्न समय अलग अलग जिनस आलोचना करार उद्देश्य हूँ कौन जेहेतु ये सबूक यूट्यूब को जाऊँगी आपण मैंने फॉलो करुँच तेणु मुझे कौन जिनस किसी रिपीट करें ना तेणु जहाँ आम शुणा प्रतिथर प्रतिदिन प्रत्येक आलोचन आम किसी नुआ जिनस शुणा प्रयास करवा तेणु आज ता भर आम जो आलोचना करवा सी आउ गोटे सिग्निफिकेंस नहीं बसुची क्या पर्यवेसित हम मुझे कहूँ केमितिका कथा जो नुआ नुआ जो आश्रम जाऊँगी आश्रम रोली से अवस्था कौन थी ना यही भाया गोटे 2टा स्पेशल दिन पड़े लाइक डिसेम्बर 5 नवेम्बर 17 ये मुझे देखे कि विचित्र और व्यतिक्रम अवश्य से मुझे जानी नी कारण नुआ नुआ जो आसी आपण मान पाखर बढ़िक जाइए तेणु नुआ नुआ मुझे आसिक भितर रोली से मो पाखे गोटे जिनस मुझे देखी किसी लोक धला शाढ़ी धला पोशाक पिंधिक बुलां मोर सन्देह हुए ये फिलोसफी कौन आ भितर सत्य कौन मुझे जानी नी मुझे नुआ नुआ आसी जो आपण मैंने बर्तमान बसी मुझे जगह या मुझे माँ श्री अरविंद कहीं जान नी दुर्गा स्तोत्र माँ बही जान नी से मत यही अंजना को पचारे सी हुए तो आपण ठीक कह हठात मत आसिक पहुँचले धरिक निगला चलतु सावित्री कहे मो माँ बही दुर्गा स्तोत्र जानी माँ श्री अरविंद किए जानी शह शह टपिक आलोचना कर सारापर मुझे जाणी जे बोधे माँ श्री अरविंद एमती पंडिचेरी सब एमती कौन जिनस अच्छी चेतनार जिनस मु तार भितर मोर अभिज्ञता आपन को कहूँ जो धला पोशाक देखिली मो भितर सन्देह है कहीं गत काली तो एम धला पोशाक नथिले आज धला पोशाक कहीं पिंधि
अन्यान्य दर्शन जमी नवेम्बर 17 चलीगला 24 तारिख आउ गोटे दर्शन अच्छी जहाँ को सिद्धि दिवस बोलिक कहते से भाई सिद्धि दिवस एमने कहीं बसिक पुना से तो गोटे चकाचक पिंधिक आसिक पहुँचुते नवेम्बर 17 और नवेम्बर 24 भितर पार्थक्य कौन एमती गोटे जिनस मो मुंड को आसिक पहुँचला से मुझे जानवा चाहिए कारण मोर जिज्ञासा थाए मुझे जिज्ञासा माने जानवर इच्छा थाए मुझे जानवा चाहिए बुझा पाइली धला पोशाक पिंधार धला शाढ़ी पिंधार मतलब हूँ कौन जा माँकर विड्रल हो जाइए तेणु ताकूपाई आम कौन कहूँ ना दुख विगलित होकर पिंधुचु धला शाढ़ी पिंधिले जना पड़ो आज जो दर्शन दिनटा सेटा हूँ यही महाप्रयाणर दिवस 24 तारिख दिन आम कौन करूँ से जो सोमवार पड़ो ठीक 7 दिन पर पड़ो से कौन आनंद पिंधे आम कोट टाई भिड़िक आसिक पहुँचा ओहो एमतीका सत्य अच्छा ठीक अच्छे मुझे आपको कहूनी किंतु आज आपको कहबी जे तार ता पछर सत्य कौन से जिनसटा आपको कहवाक एमती कहली तेणु एमती जिनस आसला आपण मैंने मुख्यतः अंततः गोटाए जिनस जानतु यही जिनसटा को तो मुझे बदल पारि मुझे नुआ शब्द कह नुआ जिनस कह बोलिक कहूँ कि नवेम्बर 17 टाक तो मुझे बदल पारि नवेम्बर 24 को डेट गुड़ाक बदल जाब ना तेणु एमती एक समय आसी 1973 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारिखर संध्या 7:25 माँ 95 वर्ष बयस कार्डियाक आरेस्ट बोलिक कहुए जो कि कौन कहते माँ तांकर ये जो स्थूल शरीर त्याग करते बोलिक आपण मैंने जानती ये शब्द को ये लाइन टाक मुझे जो कहले जी कहले हुए तो भाषा कौन अलग अलग हम किंतु ये डेट केबी बदल पारे ना नवेम्बर मास 17 तारिख 1973 मसीहा 7:25 संध्या समय ये समय को आपन को कहीं बदल पारे ना तेणु यार परवर्ती अवस्था कौन हो आसिक पहुँचुची ये है गोटाए कथा द्वितीय कथा कौन आसिक पहुँचुची ना माँ शरीर छाड़बार कौन आवश्यकता पड़ा प्रथम कथा द्वितीयता कौन शरीर आमे माने भी छाड़ुचु शरीर छाड़बार कौन आवश्यकता अच्छी कि द्वितीय प्रश्न से कारण माँ का शरीर छाड़बार सिग्निफिकेन्स गत काली आलोचना करें तेणु ये शरीर छाड़बार आवश्यकता कौन कारण आपण मैंने जानते मोर मंडले देह बही देवता होइले मोर ये जन्म है मृत्युवरण करने को पड़ो जात से ही ध्रुवं मृत्यु जन्म हो से निश्चित भाव में मृत्यु वरण कर सन्देहर तिलमात्र अवकाश ना बोलिक आपण मैंने जानते मुझे जानी तेणु आम से भाई चलीचु तेणु तार गोटे दिन पूर्व जन्म मृत्युर रहस्य आप शुणी तेणु ये सब जिन विषय आपण मैंने कि सचेतन तार परवर्ती अवस्था को जावा परवर्ती अवस्था कहते माँ कहते जे गोटे दिन गोटे इन्स्टान्स दूसरी जितेबाला श्री अरविंद 1950 मसीहार कथा डिसेम्बर मास 5 तारिख कथा तापर डिसेम्बर 9 तारिख पर्यंत मुझे जो आपको आलोचना करने को जी से बुझेबी आज सन्ध्या बेले आसंता काली जो आलोचना करी तार जो माँ जो विड्र कले तार 4-5 दिन 7 दिन पूर्वर प्रत्येक मुहूर्त केमी कौन घटना गुड़ा बदलूला जहाँ लिखाई मुझे किसी आलोचना करी जहाँ हो समय को अनुसार आम देखा तेणु प्रश्न आसिक पहुँचुची जितेबाला श्री अरविंदर आपण भाषा जो भाषा कहतु कारण मुझे अनेक गुड़े शब्द यूज कले जोटा कि श्री अरविंद किसी भी माने प्रयोज्य नुहति केवल गोटाए जिनस प्रयोज्य हो पाए विड्र करने इच्छा मृत्यु बोलिक कहते डायड एट विल इच्छा मृत्यु बोलिक लिखा जाए किंतु श्री अरविंद ताको विड्र करदे कारण श्री अरविंद माँ जन्म और मृत्युर चक्र जमा से अनुबंधित नुहति जदि आपण मैंने माँ श्री अरविंद को ठीक भाव में बुझी थे गोटाए जिनस धरी नियंतु ये जीवन आपणकर सत्य कौन है माँ कहते आई एम इमोर्टाल इन माय इमोर्टालिटी मु अमर मते मृत्यु छुई पारिबो नाही आई एम इमोर्टाल इन माय इमोर्टालिटी यही जो मोर शरीर जीवन मरण चक्र सिना मु जाऊँगी किंतु आई एम इमोर्टाल मोर से मृत्यु सहित किसी संपर्क ना मृत्यु मते केबे स्पर्श करि पारिबो नाही इट इज श्योर तेणु किसी सामान्यतम आपण भितर विरक्ति कौन द्विधा आसवा उचित नुहे तेणु श्री अरविंद जाक आप जानते जी कि हूँ जन्म मृत्यु चक्र अनेक ऊर्धरे जी कि दया करी कृपा करी आम परी ये जो दुख विजड़ित पृथ्वी भितर को से केवल आसी कारण पतित पृथ्वी को उद्धार करने पतित जन को निस्तार देवाई जो त्राही त्राही पृथ्वी करुचे से बंचाइवाई एवं अतिमानस सत्य को उतारी आने से केवल मानव देह धरिक आसी पहुँची बोलिक आपण मैंने जानते जाना को किसी जानतु मान जानतु किसी आपण कर्ण गहर गुंजरित होती हूँ प्रथम कथा तेणु तार परवर्ती अवस्था को आप जी अवस्था हूँ कौन
ଯେତେବେଳେ ସେବଠାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେମିସେସ୍ ବା ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଏବଂ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ। ମାଆ ଦେଖିକରି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିଲେ, କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ଫେସ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଗଲେ। ଯାହାକୁ କି ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍, ଆମରି ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର ହିମ୍। ସେଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର ହିମ୍, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ବି ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବସିକରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଧନା ପାଇଁକରି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଭାଷା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଏଭଳିଆ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଆଶା କରାଯାଏ ନା। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା କେବେ ଶୁଣିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଶୁଣିବା ମାନେ ଆମ ଚେତନାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଉଛି। ଏନିୱେ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଲୋକ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେହି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟାକୁ, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାସିଂ ଆଉ ଏ ଡେ ବୋଲିକରି କହିବେ, କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଗଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ କଲି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସିଏ ସିନା ଭଗବାନ, କିଏ ଭଗବାନ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ୱିଡ୍ରଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମୋ ପାଟିରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନାଟା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମକୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ପାସିଂ ଆୱେ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଭାଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନ ସିଏ ସିନା ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଇମୋର୍ଟାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ତ ମରିଗଲେ ଲୋକ ତ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବା କିଏ ଯଦି କାନ୍ଦିଲା ମରିଗଲା, ଆମେ ତ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କରିବୁ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ, ବରଂ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆମକୁ ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବୋଧେ ୟାକୁ କରିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜମା ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ଜମା ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଳାବରରେ ଏବେ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରିକରି ଆସିଥିଲି, ସେଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ଥିବ। ଏନିୱେ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏଇଠି, କହିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ବୋଲିକରି କାନ୍ଦିବୁନି, ନା ଆଉ ତା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ନା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିବନି? ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ, ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦାରଜୀଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ମା ଉଦାରଜୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ? ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ଜାଭିୟର ବୋଲିକରି ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଉଦାରଜୀ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଯିବ, ସବୁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଯେତେ ମୁଁ ଟକ୍ ଦେବି, କାଲି ରାତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଟକ୍ ଦେବି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତରବର ହେବାର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ? କିଏ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଉଦାରଜୀ ପଚାରିଥିଲେ। କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ନା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ ନା ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ କ'ଣ ଜାଭିୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିଜେ କେଉଁଠି ଯଦି ବାଟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦ ବଡି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ମିନ୍ସ
जो से जो क्वेश्चनटा थिला से जो क्वेश्चनटी पचारि कहीं शरीरटा डिकम्पोज है ना तेणु से कहते कौन बॉडीटा डिकम्पोज माने जो विघटन हो जाए जमी गोटे शरीरटा से पंचभूत मिसी जाए तो नष्ट हो जाए जो जिन कहते निआरे पोड़ुंट मटी पोती दौरान कबर रखुच ये रखुच्च सब जहाँ हो जो विघटन जहाँ को आप कहते कौन ना डिकम्पोजिशन यही जो शरीरटा कहार शरीर ना जो सेंट फ्रांसिवा मार्टिन कौन जाभियर जो शरीरटा डिकम्पोज है ना माने सफ्टल बॉडीटा आम भितर गोटे स्थूल शरीर जमी देखुं सेमती सूक्ष्म शरीर देखुं तेणु ये जो स्थूल शरीर सहित कौन कहते स्टील कौन जो सूक्ष्म शरीरटा स्टिल विथ द फिजिकल बॉडी ये शरीर को छाड़ी ना तेणु जेहेतु से छाड़ी ना तेणु से कौन करुँच तार डिकम्पोजिशन आरंभ होनी बर्तमान मन रखु स्थूल शरीर सांगे गोटे सूक्ष्म शरीर थाए स्थूल शरीर डिकम्पोजिशन है सूक्ष्म शरीर तार जो तार लीला आरंभ हुए तेणु ये कहते बॉडीटा डिकम्पोजिशन जो विघटन घटी ना इंडिकेट करुच्ची कौन ना स्थूल शरीर सहित सूक्ष्म शरीर एपर्यंत अच्छी से डिकम्पोजिशन होनी तार परवर्ती अवस्था कहते नॉर्मली साधारण भाव में कौन हुए ना सफ्टल बॉडी कौन हो रिमेन्स आज विथ द फिजिकल बॉडी फॉर 6 days एटा निर्भर करुच्ची क्या किए 11 दिन पालन करुच्ची किए 12 दिन पालन करुच्ची किए 13 दिन पालन करुच्ची किए मासे पालन करुच्ची किए अनेक मास पालन करुच्ची किए 6 दिन पालन करुच्ची माँ कहते यही जो सूक्ष्म शरीरटा स्थूल शरीर सहित नॉर्मली कौन करे ना 6 दिन रही जाए 6 days रही जाए एटा को कौन होती जहाँ कहते आंसिएंट माने आमर जो पुरातन जो संस्कृति आम जो पूर्वपुरुष मैंने थे जो मैंने अंततः स्थितप्रज्ञ टिके थे से जानी तेणु कौन कहते अधिकांश समय रे अनेक लोक 6 दिन सेरिमनी पालन करती आमे माने पालन करूँ मन करूँ आम 12 दिन ब्राह्मण घरे आम सब पालचु कौन माने आम तो आपण मानकर जी जमी आप सिस्टम अनुसार करुवे किए 11 दिन पालन करुव किए 12 दिन पालन करुव किए मासे पालन करुव किए अधिक 6 मास पालन करती किए 6 दिन पालन करती किए 8 दिन पालन करती जो मैंने हूँ आंसिएंट कल्चर आंसिएंट रिलीजियन जो मैंने प्रवक्ता अच्छा इच्छा अनुसार संकल्प अनुसार ये सब पालन करा जाए किंतु पालन करा जाए पालन करने उचित तेणु कौन कहते ये सब जिन हूँ विदिन दैट पीरियड ये जो 6 दिन जो पालन करुँच से जो समय भितर सफ्टल बॉडी कौन कर ना डिजल्व हो गेट्स डिजल्व तेणु सी कौन कर ना डिजल्व हो आरंभ कर तेणु ये जो 6 दिन भितर हो जाए ये जो सफ्टल बॉडीटा भेरी क्लोज टू फिजिकल बॉडी ये जो शरीर जो स्थूल शरीर बहुत पाखापाखि थाए तापर कहते इट नोज एवरीथिंग हैपनिंग टू फिजिकल बॉडी बाह्य शरीर बा भौतिक शरीर को जहाँ घटुची जहाँ किसी होची ताकू कौन करें ये सूक्ष्म शरीरटा कौन करता है ना सब जानी था एवं अनुभव करुए प्रति मुहूर्त कौन होमी हो अनुभव करुए तेणु जितेबाला गोटे पिला कौन कौन जन संबड़ी चलीगले नाचुराली चली जाऊँगी तेणु स्वाभाविक भाव में चली आपण मान आगे आम आगे अनेक लोक चली जाऊँगी देखुं अंततः से आम मैंने विशेष किसी वरिड नुहे किंतु वरिड हुए क्यों मैंने जो मैंने कौन कहते अज्ञानता आपड़ कहतु ना से अज्ञानतार भर बसी कांदू ना आम जे ज्ञान गुड़ा आम अधिका हो आम बेसी कांदू सी जहाँ करें से करुचु केवल घंटी बजे माँ 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 करुचु ना आउ कि ना सी जहाँ कर आम आहरी तौक चली जाऊँ तेणु से तो जानी ना जड़े लोक जानी नहीं से तो भूल करुचे दैट इज ए डिफरेंट इश्यू किंतु आमर समस्या हूँ कौन आम जानी जानिक भूल कर आरंभ करुँ माँ कहते जितेबाला जड़े फिजिकल बॉडी ता संगे सफ्टल बॉडी यही जो सत्य गुड़ा को जी जानी न थाए अनुभव करि न थाए से कौन करती वीप एंड क्राई एंड लामेंट वीप एंड कांदती आउ कौन करती कौन कहते बिलिबिली हुंती एवं लामेंट हुंती मुंड मथा बाड़े माने जमी जहाँ आपण मैंने जानते मृत्यु समय जो दृश्य आपण मैंने देखी तेणु तेणु कौन हुए द सफ्टल बॉडी सफर्स वेरी मच आ द्वारा कौन आपंकर लाभ करती ना बरं तार क्षति करने आरंभ करती कौन करें ना सफ्टल बॉडी सफर्स वेरी मच बहु मात्रा से कौन करें ना जंत्रणा भोग आरंभ करे कारण कहीं कौन कहते इट loves the peoples and it wants to respond to them कौन चेष्टा करे सूक्ष्म भाव ये जो लोक मैंने से होती किए से ना दिने ना गोटाए दिन गोटाए समय से मोर अति प्रिय बंधु थे किए स्त्री थी किए पुओ थी किए स्वामी थी किए बापा माँ थे कौन गोटा थे तेणु सी कौन कर ना से जो शरीरटा चाहिए कौन करने रेस्पॉन्ड करने चाहिए किंतु से ना वांट्स टू रेस्पॉन्ड बट कैंट से चाहूँ रेस्पॉन्ड करने केमी कौन मन करूँ आप हैंडसेक कर हाथ
ହାତଟା ଆପଣ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତା ସିଏ ବି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବଡ଼ିଟା ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନା, କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯିଏ କରୁଛି ୱିପ୍ ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଏ, ୱିପ୍ ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ରାଏ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉନି, ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ତାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ପିପୁଲ୍ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ରିଅଲାଇଜ୍ ହାଉ କ୍ରୁଏଲ୍ ଦେ ଆର୍, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସେମାନେ, ଲୋକମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କେତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବିହଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ଯେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା କ'ଣ କରନ୍ତି, ୱିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାମେଣ୍ଟେସନ୍, କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାର କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଦେ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଦ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବଡି ସଫର୍ସ, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରନ୍ତେ ୟାରି ଭିତରେ ମୋର ୱିପିଂ ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଇଂ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବଡିଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଏଇ ରିଅଲାଇଜେସନଟା ସେମାନଙ୍କର ଆସିପାରନ୍ତା, ଦେ ୱଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍, ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ବୁଝେଇଲେ କାହାକୁ ନା, ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଏନିୱେ, ସେଠୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାନ୍ଦିଲୁ, ଆମ ଘର କଥା, ବାପା ମା କାହାର କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କେମିତି, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍, ହାଉ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ପରିଧିରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସାଧାରଣ ପରିଭିତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୋର ସେତେବେଳେ ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା କଥା, କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଉଛି। ଇଏ କେସ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କାହା ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି ନା, ଏଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 17 ହେଉଛି ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 5 ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନଟାଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ବସି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସଟା ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ରହସ୍ୟ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକରି ମୁଣ୍ଡ ପାଟି କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧଳା ପିନ୍ଧିକରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରି ଏମିତି କେମିତିକା କଥା, ସିଏ ଆମର ପରିବାର, ଆମେ ତାକୁ ରହିଛୁ ଅନେକ ବର୍ଷର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ବସି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, କେତେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାନ୍ଦିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ ମନା କଲା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେଣୁ କିଏ ମରିବାରେ କାହାର କିଛି ତ କରିବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କି? ଲାଭ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ତା ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଜାଣିକରି ତାର ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନକୁ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନଟା ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତା, ସ୍ମୃତିଟା ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ୟାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ନା, ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। କହିଲେ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବତାର ମାନେ ମଣିଷ ନେଇକି ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଅତିମାନବର ଅବତାର, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି, ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅତିମାନବକୁ କଳିବା ପାଇଁ ମନ କେମିତି କଳିବ? ମାନବ କେମିତି ଅତିମାନବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ମନ କେମିତି ମାନେ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ କଥା ଭାବିବ? ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅଛି ନା, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି
ନା ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ନା ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତ୍ରାହି ଦେବା, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ପୃଥିବୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଅବହେଳିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ସ୍ଥିର ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନବ ଶରୀର ଧରି ସିନା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର, ରାଜ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଏଇ ହେଉଛି ମେଜର ପାର୍ଥକ୍ୟ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ନା ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଲ୍ ସଚୁରେସନ୍ ଆସିବା କଥାରେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲୁଥିବେ ନା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ? ତାଙ୍କ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନା କ'ଣ? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମାନସର ଅବତାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଏ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ସାଧନା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ରିବାର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କେମିତି ଆପଣ କହିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ପାଣିକୁ ଧରିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ ବା ଭରି ନାହିଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁଣ୍ଡ ଭରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣିଟା ଭରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଏ ରାଇଟ୍? ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୁଝୁଥିବେ ନା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଚୈତନ୍ୟତା ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ, ଆପରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଯେଉଁ ସଚୁରେସନ୍, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପରଫେକ୍ସନ୍, ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଇଏ ଲୀଳା ସବୁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଧୀରେ 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 ଯାଉଛୁ। ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ବି ତ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜରାସବର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରଜୁ ନଦୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ବି ଗଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ରୂପରେ, ଏକ ସାଧନ ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ନା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବେ, ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ଦିବସଟା ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 17 ପାଳୁଛନ୍ତି, 20 ଆସିବ, ଡିସେମ୍ବର 5 ନ ଆସିବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତା ପଛରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ? ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ? ନା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଆ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗତି କରିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତି କରିକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 5-7ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇ 5-7ଟି ଲାଇନ୍ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଏ ଦିନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଆଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 7ଟି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା। କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହି ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ୍ସ ସି। ଶୁଣିବା ଟିକେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହି ମଷ୍ଟ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ମାନେ ପାସ୍ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁକି ଯାଉ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲସୁଡ୍ ସି। କହିଲେ ଅଦର ସାଇଡ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନଦୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ନଦୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ନଦୀର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦୁଇଟା କୂଳ ଅଛି ନା? ହଁ,
ताकू आपण मैंने अतिक्रम करूँ नाचुराली अतिक्रम करूँ केमी कौन अतिक्रम करूँ ना किए डंगार जाऊँगी किए पहरिक जाऊँगी किए पोल अच्छी किए क्या टेकिक नहीं सेपटे पहुँचे दूसरी किए लंच जाऊँगी कौन गोटे एमती हो जहाँ हो गोटे आयुध नहीं कौन कहते जाऊँगी ना हाँ अच्छा जदि एपटे सेपट को जाऊँच बोलिकी जाऊँच सेमती आपण जीवन में देखुंत देखु बा न देखु आपण आगे नदी अच्छी गोटे गल्फ अच्छी से केमिका गल्फ ना दुई पट गोटाए पटे अंधार थी गोटाए पटे आलोक थी गोटाए पटे सत्य थी गोटाए पटे मिथ्या थी गोटाए पटे ट्रुथ थी गोटाए पटे फलसुड थी गोटाए पटे इनकनसाइंस थी गोटाए पटे सुपर कनसाइंस थी यही भली अवस्था भितर कौन कहते आप इह लोक गोटे देखुं पर लोक गोटा थी एमती अनेक दुईटार कौन कहते ना गल्फ गुड़ा देखते गल्फ माने नदीटा जमी जो जमी गल्फ गुड़ा देखुं ना हाँ एठी सेमिति आपण घर पाखे मन करूँ गोबरी नदी अच्छी क्या घर पाखे मन करूँ ब्राह्मणी नदी जाऊँगी क्या घर पाखे बैतरणी जाऊँगी एमती अनेक नदी आपण मैंने जीवन में सब देखी ना हाँ आप अंतत आप घर पाखापाखि नदी देखुं ना हाँ अच्छा नदीटार एपट को आपको सेपट को जाऊँच ना हाँ आवश्यकता जावाक पड़ो सेमती गोटे समय आसी पहुँचो इह लोकरू पर लोकरू माने गोटाए राज्य गोटाए आउ गोटा पर्यटन जी ना हाँ तेणु ये बर्तमान कहते कौन श्री अरविंद स्ट्रेट कहले ये जो मृत्यु चेतना भितर को आसुँच श्री अरविंद कहले कौन आमे जो पृथ्वी भितर रोचु आमे जो रियल भितर रोचु सेटा हूँ जो समुद्र भितर रोचु जो समुद्रटा देखु सेटा हूँ कौन ना फलसुड सी फलसुड सी माने तार सेपटे कौन थी नाचुराली गोटे ट्रुथ थी किंतु आमे जो रहीचु ताको अतिक्रम करिया पड़ो कहीं अतिक्रम करिया पड़ो ना आमे जहाँ भितर रहीचु यदि सत्य भितर रही था ज्योति भितर रही था ताहले हुए तो आवश्यकता पड़ न था किंतु आपण जहाँ को अतिक्रम करूँ सेपट को जाऊँच से केमिका जिनिस ना सेटा हूँ गोटे फलसुड पुणी फलसुडटा केमिका ना सी छोटिया केनाल टाइम नुह जे डेई पड़ी पलैबे पहरिक पलैबे चली चली भितर माने गोड़ पैंट टेकी देवे किसी बाट तापर देखिए भितर आठिए पानी भितर गोड़ टेकी देकर पलैबे कि गामुछा खंडे पिंधे पलैबे कहले सेमितिका ना ये हूँ गोटे समुद्र केमितिका समुद्र ना फलसुड मिथ्याचार समुद्र तेणु मिथ्याचार समुद्र भितर तो समस्ते रही आमे भी रहीचु तेणु तांकर आम भितर पार्थक्य कौन अच्छे देखले कहले ये मिथ्याचार समुद्र भितर केते दिन आउ तमे डुबी रहिबो केते दिन से अंधकार रे पेशी हबो केते दिन ताकू जीवन व्रत करिवो केते दिन एमती ता भितर मरुथिबो छटपट होथिबो कष्ट पाउथिबो केते दिन आसीबो ताले तुमको अतिक्रमण करिया पड़ो आपण को डेई पड़ी पलैबी यार से डेई पड़ी पलैबा अवस्था नहीं ताले केमितिका अवस्था अछि आपण को डेई पड़ी पलैबार अवस्था नहीं ताले केमितिका अवस्था ना एई भली अवस्था अछि ना केमिति ना समुद्र केमी कहार समुद्र ना फलसुड सत्यर समुद्र है आपको से सहायता कर कि फलसुड माने प्रति मुहूर्त में आपको ठकिब डिसीव करवा आरंभ कर तेणु आपण मैंने आमे मैंने जापरिबनी जीवे किए से ना सीए जीवे कहले सीए गले मोर लाभ कौन हम ना सी जीवे केमिति जीवे आमको देखाई देवे हाथ धरिक आमको सेपट को नेबे तेणु सी जानी ना माने नुह जे प्रथम थर जीवे तापर कौन कर आविष्कार करदेला आम जा कहले नाई से सबू जानी तथापि आसी केवल आम हाथ धरिक एपटू सेपट को नापी जाऊँ ही मस्ट माने मृत्यु हम नहीं ना कौन आप भावतु मुझे जानुची तथापि भावतु ही मस्ट माने निश्चित भाव में करने पड़ो से आसी से भाई आमको भी पठा जाइए आपण मानक पठाई कि घरे बसिक शोक कौन करदे ना जाए कौटे जा पार्टिकुलर हूँ गोटे रविवार टे बुली आसवा किंबा टी जाकर ऑनलाइन क्लास रे बसिक गोटे गीत बोलदबा पढ़ीदबा एगुड़ा किसी ना ये सी ता बाटे छाड़ू आपको करने पड़ो बी प्रैक्टिकल ए ड्रप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस जीवन में करेंगे ड्रप बाय ड्रप आरंभ करेंगे ही मस्ट क्रॉस आमे जाई परिबु नहीं किए जीवे ना जीए जीवे सही जाइछंती आज नवम वर्ष थर पालन करूछंती काली डिसेंबर 5 पालन करेंगे काली नुहे बाय द वे पालन करेंगे कौन करेंगे पास करेंगे खाली नई कूले ठिया हे ना अतिक्रम करेंगे क्या भितर जीवे अदर सोर फलसुड सी ये खाली कहे मुझे जाऊँगी टी जीवी ता गाधुआ पधुआ करदे लहरी भांगी दे पलैसी कहले नाई रे बापा सेमितिका करने से आसी ना यही भाया तो करी आम जीवन गलानी अनेक जन्म गलानी आज पचारा बेलू आम जीवन लक्ष्य कही पारुनु समुद्र केमितिका समुद्र फलसुड्र समुद्र जीव किए से ना पास करेंगे मैंडेटोरी निश्चित भाव में जीवे केमिति कौन जीवे ना सेपट को जीवे फलसुड्र सुईर सेपट को जीवे सोर को अदर सोर ये जमी नई कूल बसिक सिकता माला बाली ठिया होमी आपण मैंने कौन कर कविता लिखुंट कवि पालटि जाऊँच चित्र आंकुंट खुशी होकर माने गदगद हो जाऊँच ठीक एपटे जमी गदगद होती सेपटे सेमती गदगद हे मझिया मझे अधा बाटर जाकर पलि आसबे
कि यहीपटे थी सेपटर कल्पना कविता और कल्पना कल्पना करेंगे तेणु ताहा करने आसी सेकेंड कथा कहते कौन ही मस्ट पुनर्बार कहले ही मस्ट एंटर द वर्ल्ड्स डार्क टू ब्रिंग देयर द लाइट बर्तमान आपण पाखे देखिए तो हुए तो आपण पाखे संध्या हो गलानी कारण शीत दिन संध्या आसीगला तेणु संध्या आसीगला बर्तमान कौन होती अंधार को जाऊना है कहीं जीवा कष्ट हो शीत हो जीवा ना अतिक्रम करवानी आम बसी जा किंतु श्री अरविंद कहते कौन गोटे जमी कहले आप गोटे लाइन पढ़ी कौन कहते मेन फियर डेथ आज ए चिल्ड्रेन फियर गोइंग इनटू द डार्कनेस मनीष मृत्यु को भय करे जमी छोट पिला अंधार को जावाक डरते पिलाटा को जब कह जान टी अंधार गोटा कौन कर ना आइलो बाप डर माड़ भूत आसो खाई माड़ी बस डाणी आसो चिरकुणी आसो जमा जी ना ठीक से भाई आमको जब कहती पिलाटा कह एडिकिटिया पिला ये किसी कौटी ना जाऊनु भल पड़ियाटा है रास्ताटा है जाऊनु साकू जिते आम कही दौए पर को बुद्धि न आस घर को ठीक से भाया आम कौन करुचु ना मृत्यु को देखिक डरुचु आम जाणु पिलाटा को कहीदे कि आमको जे किए कह आंगुठी देखेब ये भाया धारणा ना तेणु श्री अरविंद लिखुं ही मस्ट एंटर वर्ल्ड्स डार्क ये तो हूँ छोटिया अंधकारटा आपण से रास्ता को जानी अंधार सहित परिचित अच्छा जीवन में अंधार को देखी अंधार भितर रही आपण घर प्रतिदिन चला रास्ता किंतु ये जहाँ कथा दिखाई जो डिसेम्बर 15 बा नवेम्बर 17 आप जो पालन करुँच ही मस्ट एंटर माने बुझुंट तो प्रवेश करेंगे वार्ड को प्रवेश करेंगे वर्ल्ड्स डार्क जी चिन्ह परिचय पंडिचेरी पाखे देखिए ये कौन आलू भल हो भर बस पलैबे लाइट ना पलैबे नाई पुनर्बार ये पृथ्वीर विराट घनत्व भीतर को प्रवेश करेंगे कौन खाली प्रवेश करके बुलिक पलि आसिले हम कहले नाई ता पछरे रहस्य कौन टू ब्रिंग देयर लाइट आलोकटा ज्योतिटा को आनिबा से कौन करिया को पड़िबो तांको अंधार भीतर को प्रवेश करने को पड़िबो पुनी कौ अंधार जानी अज्ञा अंधार नुहे चिन्ही अंधार नुहे परिकल्पना करिथिबार अंधार नुहे कौ अंधार भीतर को ना विश्वर अंधार तार भीतर को प्रवेश करिया को पड़िबो आउ कहउछनी कोन ही मस्ट एंटर द इटर्निटी ऑफ नाइट भारी कष्ट प्रकृत में जब आप साधना करुवे विषय टिके जानी हृदय विगलित हो उठो लुह खसी पड़ो कौन पाई मुझे आसी करुच्ची कौन बाबा कौन मो समय गुड़ाक केमी जाऊँगी मुझे जानी ना दुख मुंड पिटी देवे मुझे कहूनी लाइन गुड़ा लिखाई आप समस्त इंग्राजी बुझुंट समस्ते इंग्राजी बुझुंट तेणु आपण भाषा किसी भी माने ये नुहे तेणु कौन हो ही मस्ट एंटर ताको निश्चित भाव में प्रवेश करिया को पड़ो इटर्निटी ऑफ नाइट नाइट हूँ कैपिटल एन मुझे बहुत बुझौनी कारण ये गोटे गोटे वार्ड को बुझाई हुए तो मतलब 7 दिन आपको लगे मुझे आपको बुझेबी केवल मुझे खाली टिके खाली तार आभास टिके दूसरी कौन करेंगे ही मस्ट एंटर द इटर्निटी ऑफ नाइट नाइट हूँ कैपिटल एन से जो घन अंधकार जो तमिश्रा से जो कालर रात्रि तार जो शाश्वतता आगुरी थिला आज भी अच्छी आगू को ता भीतर को प्रवेश करेंगे आप कहना ना जाऊ टे बुली पड़ी पलि आसे तले आमर आज गोटे स्कूल प्रोग्राम हो मेलोडी काम चली डिस्ट्रीब्यूशन हो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो ये शब्द टिके आपको शुभुव कहले सेमितिका नाई रे इटर्निटी ऑफ नाइट जो नाइटा जो तमिश्रा जो घन अंधकार जो कालीमा जो काल जे कि जुग जुग धरी रही जन्म जन्म धरी रही आज रही आगू ता भीतर को प्रवेश करने को पड़ो कौन पाई प्रवेश करिया पड़ो कौन करिया को पड़ो एंड नो गॉड्स डार्कनेस आज ही नोज द गॉड नोज हिज सन परम प्रभु तांकरी जो सूर्य ताकू जमी से जाणिक एठिक आसी आलोक उपरू अंधकार को आसी परा प्रकृति हायर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड को आसी से निजर इटर्निटी इन्फिनिटी इमोर्टालिटी छाड़िक ताकू कौन करेंगे ना यही जो भगवान कर नो गॉड्स डार्कनेस आलोक पटटा तो से देखी भगवान कर जो अंधकार बा जो आर पटटा तार पछरे जो सत्य अंधकार पछर सत्य गॉड्स डार्कनेस ताकू बुझापी जानापी हृदयंगम करने को पड़ो जमी सी कौन करते ना आलोकित अंश को सौरदीप्त अंशटा को सूर्य को जमी आनी ठीक से भाया कौन करा पड़ो ताक भीतर को प्रवेश करने को पड़ो समय तो हेरीगला आगू भी जापरि ना अंततः आपण मानक धन्यवाद देवी आज आपणकर चैत्यपूर्णतार 2.5 वर्ष पूरीगला 130तम अध्याय 2.5 वर्ष पूरीगला आसंता थारु आमे प्रेमर तपस्या पढ़ा आरंभ करवा मे भी किसी दिन चलो तेणु अंततः इच्छा थाउ बा न थाउ आजिर एही एपिसोड सहित मु आपणकर
जो थिला आलोचना जो चली 2.5 वर्ष पर 130तम अध्याय आज को सारी सारा पर ये ब्रेक करी आसंता थर ठारू आम प्रेमर तपस्या पढ़ा आरंभ करवा रविवार दिन यही समय समस्त को शुभ दर्शन बेलार हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम। समस्त को प्रणाम। धन्यवाद। आपणकर चलापथ सुकुमल कुसुमित हो। धन्यवाद।